Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha ila ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kia tahlil ki. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum min ihsanin ila yaumiddin. Sunni ila arwahi jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ila hadrati jami' malaikatil muqarrabin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه مؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه وغفر الله ذنوبه ونور الله ذنوبه. صلى الله عليه الشيخ نووي البنتاني الشيخ نووي بن عمر البنتاني. وصل إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا. وصل إلى أرواح شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف بن ثم إلى أرواح Ki Haji Muhammad Rawi bin Musa bin Sulaiman Mancingan. Thumma ila Rawi Katil Harawi. Thumma ila Rawi Zubair Rawi. Thumma ila Rawi Munir Rawi. Thumma ila Rawi Dahlan Rawi. Thumma ila Rawi Thumma ila Rawi Munir Husain. Wa khususan ila Rawi Ki Haji Fathur Razi. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Sunnilah arwah jami' ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin. Sunnilah arwah jami' awliya'il sunnilah sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalali. Sunnilah arwah sultanil ma'arif Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Sunnilah arwah jami' ulama ahli tariqah. وصل إلى أرواح جميع سائر أولياء التسعة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ngiring tahlil kan pin ti tahlil tin pin ya tar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم وإلى تقربا إلى الله تعالى أفضل ذكر قول لا إله إلا الله 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 لا إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى من جميع الخيرات في الحياة يا رب العالمين يا الله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأنا من سورة الإخلاص وسورة المعوذة ومن سائر كلامك القديم وما هللناه وما صليناه وما استغفرناه وما سبحناه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين صلى الله عليه جميع مشايخنا يهدي فالواسع اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وتعالى جميع المعروف
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل لنا من سبع سور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 102. Pangsi. Tulisan si paling rajin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi ma'asil qalbi. Al-qawlu utawi iki iku pengucap fi ma'asil qalbi ing dalem nerangake pira-pira maksiati ati. I'lamur wasirah annas sifati ing satuhuni pira-pira sifat al-madmumata kang dinwuda kang tercela fil qalbi ing dalem ati iku kathiratun akeh wa tariqu tadhhiril qalbi utawi dalani nyuciake ati min radzailiha saking pira-pira sifat asori ati saking pira-pira sifat asori qalbun atau ati iku tawilun dawa wasabilul ilaji utawi dalani nambani fiha ing dalem radzail iku ghamidun angil wa qadin darasah lan teman-teman wis dadi lebur bil kulliyati kalawan sakabihani bil kulliyati kalawan sakabihani apa ilmuhu ilmuni nambani apa ilmuhu ilmuni ilaj wa amaluhu lan amali ilaj alasannya di ghaflatil khalqi krana lalini makhluk lali an anfusihim sangking awake kabeh sangking awake khalqi wastighalihim lan ketungkule khalqi bizahari fid dunya bizahari fid dunya kalawan pira-pira perhiasi dunya wa qad istaqsaina lan teman-teman wis nyeritakake sapa ya ingsun nyeritakake zalika mengkono-mengkono ilaj kullahu ing sakabehani fi kitab Ihya Ulumuddin ing dalem kitab Ihya Ulumuddin fi rub'il muhlikati ing dalem bab rub'ul muhlikat wa rub'il munjiyat lan bab rub'ul munjiyat walakinna lan tetapi ni ingsun nuhadziruka ikum medeni sapa ya ingsun memberi peringatan al-ana ing dalam saiki salasan ing telung perkara min khaba'ithil qalbi saking pira-pira jemberi ati saking pira-pira elee ati wahia utawi telu wahia utawi salasa iku al-ghalibatu kang dadi lumrah ala mutafaqqihatil asri ing atasi wong alim fikih zaman saiki kita khudah supaya ngalap supaya sisira minha sangking salasa hidroka ing meden-medeni sira fa innaha mongko satuhuni salasa atau telu iku muhlikatun pira-pira kang rusak fi anfusiha ing dalam pira-pira awake mutafaqqiha wa hiya utai salasa iku ummahatun induk li jumlatin maring golongan minal khaba'isi saking pira-pira perkara kang jember siwaha kang sakliyane telu wa hiya utawi salasa iku al hasadu drengki iri wariya ulan riya wal ujbu lan ujub fajatahid mongko nemen-nemen sira fi tadhhiri qalbika ing dalem nyuciake ati sira minha saking telu. Bismillahirrahmanirrahim.
al-qaul fi ma'asil qalbi, yaitu pembahasan di dalam masalah menjelaskan tentang maksiatnya hati. Jadi dalam anggota badan manusia kak dinto bisa ibadi maksiat sadajana. Makanya beda senyamana wa mim ma'asil ain, di antaranya an-nazar ilal an-nazar ilal maksiat. Beda maksiat soko ingki al-masnu ilal maksiat. Beda maksiat tanang, maksiat mata, maksiat sadajana anggota badan nika beda. Lese terakhir kak dinto al-qaul fi ma'asil qalbi, ika dinto ajelasaki menjelaskan tentang maksiatnya hati. Kalau anggota jawari, kalau anggota zahir itu bermaksiat, ki katela, mung soko maksiat, ki katela ngi. Mana bitanang maksiat, ki katela. Namun ketika hati itu sudah bermaksiat, itu urusannya ki abe tibi malaikat bi pangeran. Anda nih. Mun anggota badan, anggota jawari, anggota zahir itu ketika bermaksiat, itu kan banyak yang menyaksikan. Gula lebat gimana pendawa banyak orang yang kayak abang-abang kan banyak. Jadi itu bisa dinilai. Bisa dinilai bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan yang tercela. Tapi mana bi ampun ate sama maksiat. Ini kata dek se bisa nyaksein kajebe abe ngki malaikat bi pangeran kan dek nih kan. Larat. Larat untuk apa nyaman ngobatin maksiat hati melarat. I'lam ketahuilah anna sifati al-madmumata. Nika anna as-sifati nika nyamana isim manapa. Isim yang ketika nasabnya dibaca kasro napanya. Jamak muannas salim. An-sifati al-madmumata, sesungguhnya sifat yang tercela fil qalbi yang ada di dalam hati katsiratun, yaitu sangat banyak. Banyak. Bedasanya mahriya, bedasanya ma ujub, bedasanya ma sum'ah, bedasanya ma takabbur, pokoknya banyak. Cek banyak. Sebedaya teh kak dinto. Cek sangat banyak. Saya bedaya teh. Kiria, ria nikah pamer, bedasanya mana ujub nikah menampakkan diri itu, menampakkan kebaikan diri walaupun di dalam diri kita itu tidak baik. Itu namanya ujub. Bedasanya mana takabur. Takabur nikah sombong. Bahkan ada sebagian keterangan yang dikatakan ujub itu bainar ria buat takabur. Ujub nih kan nganteng-ngana. Apa nyaman? Samar. Ujub. Berarti senyaman sombong. Sombong gak ninto musana pangeran. Al-kibru ridai. Sombong itu adalah pakaian, kata Allah. Mangkana fi qalbihi, barang siapa yang ada di dalam hatinya mithqalu dzarratin minal kibri la yadkhulunal jannah. Barang siapa yang di dalam hatinya itu masih terdapat sifat sombong, mithqalu dzarrah, itu kini beno lama anak seren apa biji sawi bade sekulen ningalen gak dinto adalah benda yang sangat kecil. Mana atom mungkin samangken ki. Oning atom beli bakul kisah beni. Atom apa yang ring sekolah lagi saya. Benda yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat kecuali dengan pakai apa? Mikroskop. Mangki atom beni atom bakul beni. La yadkhulunal jannah. La yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Larat. Makanya di dalam mati kan itu ongki benikah. Jemlar untuk bagaimana untuk menata hati. Wa tariqu tadhhiril qalbi, adapun jalannya untuk menyucikan hati, untuk jalan untuk nyuciin hati dari sifat-sifat tercela, min radzailiha, dari sifat-sifatnya hati yang tercela, tawilun, itu butuh waktu yang panjang. Lo gempang. Gimana bikule sampean maksiat sebadan selain ate, maksiat jawarinya apa anggota zahir, mana bi kebai maksiat, soko umpama kebai maksiat antar ke maksiat
ketika kita berpaling dari tempat itu berarti kita sudah tidak bermaksiat kan. Tapi mana bisa ate kadin to butuh bekto selanjeng untuk ngobatin. Makanya ulama kadin to beda-beda toriko gitu. Jadi antaranya untuk menyucikan hati. Para walina pangeran kadin to membuat toriko. Dari membuat toriko dari dua sisi, ada yang mengambil dari Sayyidina Ali, ada yang mengambil dari Sayyidina Abu Bakar. Mana dari Sayyidina Ali biasanya amalannya yang diutamakan la ilaha illallah, dari Sayyidina Abu Bakar Allah. Akatia Qadariyah, Naksabandiyah dan Mitor banyak. Jadi yang ki toriko ni kata cuna di antaranya male orang gak dinto apa selamat, ate nak dinto selamat. Nah, ada mungkin isasar akidah toriko ria totor salah. Sedangkan yang membuat toriko itu adalah orang wali. Apa guna Nabi? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu, maka aku izinkan baginya bil harbi, untuk diperangi. Mun bodo sampean norok toriko pas orang lain itu totor sesat, tapok lo berapa? Tapok lo berapa? Tapok. Kepelok yang ku. Tada tidak ada tuntutannya di hadapan Allah. Karena yang membuat itu adalah para wali. Pagi sesat agnu berarti dia memusuhi wali itu. Berarti minta tapok. Allah. Tapi melarat zaman akhir kadinto untuk mengikuti toriko seperti itu, melarat. Kadang-kadang yang asing, ruah benih sealiran, ruah aliran apa. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat baik. Makanya dalam nikah, dalam zikir kadin to mana bila akan la ilaha illallah na talo kale kula maca dalam karangan Syekh Nawawi bani Imam An-Nawawi, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, barang siapa yang membaca la ilaha illallah dalam satu harinya itu 3 kali, maka itu menghapus dosa dari pagi sampai malam sampai sore. Dibaca la ilaha illallah apa boleh baca banyak nggih sampai satu sabitak. Sedangkan zikir la ilaha illallah barang siapa ketika nama Allah la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat apabila zikir Allah itu masih ada di muka bumi. Mungkin ibadah orang yang nyebut asmana Gusti Allah ini tidak akan ada hari kiamat. Boleh keng orang takut ke kiamat ditembung dikira la ilaha illallah hilang, dikira apa Allah. Mungkin takut kan hanya bayangan. Kiamat ada kilo lo dateng. Kenapa banyak? Perbanyaklah untuk berzikir. Oleh mangki dalam situng keterangan Sirrul Asrar melok kelero. Kisah barang siapa yang membaca ini, saya biasa dipakai oleh ulama dibuat ini yang toriko. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah dalam sehari semalam nikah 5.000 kali. Ya'tillahu rizqa min kulli janib, maka Allah akan datangkan rizki baginya dari setiap penjuru. Tetapi kisah yang disebut dengan rizki itu tidak dibatasi oleh materi benih, ketentraman, bunga, pokong tentrem. Benih keng wa ikasoki benih pakai ikasoki benih. Diki pas sampean norok kok wah kita dikerto lo alum kisoki. Jokor kalasan. Karena ulama itu apa yang solusi ke nikah? Sopaja napa? Sopaja ate kak itu bisa selamat. Lancung, sangat butuh waktu yang sangat panjang. Wasabilul ilaji fiha ghamidun. Adapun jalannya untuk mengobati hati dari sifat-sifat yang tercela, ghamidun, sangat susah. Cek melarat deh, ghamid nih cek melarat yang ring maturan. Wa qadin darasa bil kulliyati ilmuhu, sampai ilmu untuk menjelaskan tentang ate kadin to hampir habis. Hampir habis. Apa nyaman?
anu lah. Wa amaluhu dan untuk mengamalkannya. Apa alasannya? Li ghaflatil khalqi an anfusihim, karena lupanya manusia itu terhadap dirinya. Pangeran ada tiaki makhluk kadin to bukan anu kan hanya untuk ibadah ki. Beni Pak apanya mana menilai ini kah nilai ini kah iya teh kadin to ben. Tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena manusia itu lupa terhadap dirinya. Washtighalihim bizakhari fid dunya, dan sibuknya manusia tersebut bizakhari fid dunya, dengan hiasan atau dengan keindahan dunia. Tunya terus etabeng lo kenapa tunya kumpul lagi tapi jak sabar ide lemah teh. Syekh Abdul Qadir jelasakin. Syekh Abdul Qadir ini kasogi. Syekh Abdul Qadir itu diantaranya wali yang kaya. Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Hasan Asyadili ini kasogi. Tapi apa ada guna Syekh Abdul Qadir sampai sabe ide lemah tereng Islam lah karena pun untuk kaya melelok tak minta kan ini melelok tibi agar tidak mengharap pemberian orang lain, melelok mengharap beri orang lain. Nampun andi katanya beni saya kocak orang zuhud kadinto orang selo andi itunya beni orang selo ndak itunya beni, tapi i dalam atena kadinto tidak digantungkan dengan harta. Syekh Abdul Qadir ini kasoki. Syekh Abdul Qadir kadinto agedon embek dua lembah banyak embek ijaga bi pate ning pate ijaga pate itu kan langsungan nilai masa ijaga bi bareng saya najis pas pateng ikalongin emas. Pateng Syekh Abdul Qadir ini kayak kalongin emas. Yang menjaga kambing Syekh Abdul Qadir yang ada di dua lembah itu yaitu anjing yang dikalungi emas. Biar orang Syekh Abdul Qadir kan orang yang selok suka akan mencela pada dia. Tapi apa? Syekh Abdul Qadir itu andi jawaban ya ceria tunya. Ya jaga pate terus emas kan lo pantas untuk yang kuing kok. Yang pantas yang kui pate pada najis itu. Ini keng lo teroan, ini keng lo tero kesokian. Beda situng imam boleh walaupun hidupnya dalam apa kesederhanaan. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar beda dua lagi. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Asqalani nikah kiaena Zakaria, Imam Zakaria Al-Ansori. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami murid Imam Zakaria Al-Ansori. Makanya Imam Zakaria Al-Ansori itu dihimpit oleh dua orang alim. Ketika mau ngaji Imam Zakaria Al-Ansori takok ke guruna karena sangat alim, ketika mau ngajar takok karena muridnya sangat alim. Jadi guru apa kiaena Imam Zakaria Al-Ansori nikah nyamana Ibnu Hajar Al-Asqalani nikah benikeng lo terodunya. Bini nang ngoce mololo. Wah ke make keng pelak ngarang getap lo lum kisoki. Pokok ngoce binyaine ngoce tok. Mung la nyai ngoce kan ada jam lagi mung kiai ceramah sajam are mung binyai kan ngedung ceramah tadi wekton jaga tedung ceramah. Saya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kan imbe aing pas aing ketika dituangkan ke istrikane saya relek dadi emas. Ida buaki bi Imam Ibnu Hajar kadinto kakeh monor angko tot tak boleh galum saumura mung lo norang kok kambing mas ya. Tapi bi nyaina sadar karena norok Imam Ibnu Hajar. Sangkeng apa? Oh, orang ulama saya macam kadinto beni keng lo ende katunya tapi keng apa ya tenah lo digantungkan kalaban tunya bekalaban PC kalaban harta benda. Kita kui lebih sampean. Kurang ini mana bisa sampean gula tegangan sepe merengut. Ya Allah. Angkana lo gelem untuk nerema kak dinto melarat. Kona agak dinto ar-ridha bima qassama bihi rabbuh.
saya nyama kona akadinto saya kocak nerima akadinto ar-ridha bima qassama bihi rabbu, yaitu selalu menerima terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Tapi kadang ate kak dinto lo nere mana kak dinto iko cak sifat rodhail saya tas jelas lagi saya termasuk sifat setercela korang meloloh. Jadi nampun apanya latih makanya jalan untuk mengobati ate kak dinto butuh waktu yang lama. Wa qad istaqsayna dzalika kullahu fi kitabi Ihya'i Ulumuddin. Tabuna Imam Al-Ghazali, namun saya ceritakan wa qad istaqsayna dzalika, semua itu tentang ilmu nampuin ate, amalan-amalan untuk mengobati hati dari sifat-sifat yang tercela. Aku tulis kullahu, semuanya itu fi kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beda kitab Ihya Pak Jilid. Setelok yang saya empat enggak dinto penyempurna dari Ihya. Di fi rub'il muhlikat, dalam bab rub'ul muhlikat wa rub'ul munjiyat, dan juga bab rub'ul munjiyat. Jadi pada bab Ihya kali itu badanya mana rub'ul muhlikat, badanya mana bab rub'ul munjiyat. Walakinna nuhadziruka al-an salasan min khaba'ithil qalbi. Namun aku peringati Tabuna Imam Al-Ghazali kali itu, namun aku peringati sekarang bada telok perkara dari sifat saya sangat tercela, saya beda yate. Bada sifat saya sangat kotor, jember apanya yang sangat kotor yang ada di hati. Wa ya al-ghaliba ala mutafaqihatil asri. Sifat itu sudah biasa, sudah diketahui oleh ulama-ulama fikih, litakhudha minha hidraka, agar kamu itu bisa memberi peringatan terhadap hatimu. Fa innaha muhlikatun fi anfusiha, karena yang tiga itu bisa merusak pada hati. Wa hiya ummahatun di jumlati minal khaba'is siwaha, dan yang tiga itu merupakan ummahat, merupakan induk, merupakan ibu dari sifat-sifat yang tercela. Apa itu? Wa hiya al hasad. Yang pertama itu hasad kadinto iri. Hasad kadinto ngarep elangah nikmat orang lain. Rep ngarep nikmat ilangah nikmat orang lain. Otabe seneng ketika orang lain itu kehilangan nikmatnya. Saya kocak nikmat tiga banyak ki. Beda orang jatuh miskin kesenengin. Beda orang sakit tetanggana ilat tuladin. Nyamannya nikah hasad. Le hasad kadin to al hasad takulul hasanat. Hasad kadin to itu bisa menghilangkan terhadap kebaikan. Kama ta'kulul hatab, kama ta'kulun nar al hatab, sebagaimana api membakar terhadap kayu yang kering. Jadi amalan-amalan baik kita itu diibaratkan kayu yang kering, sedangkan hasad itu bagaikan api. Jadi mun yobu ya kadin to ada ludes ikelok. Lapa banyain bajeng lapa banyain apa namungan dian. Dek kilo tak kata non kari lolong ngabri ya tangga bagus ini. Kan waria ban ria kadinto pamir oning pamir namanya roah itu biar dilihat oleh orang lain kebaikan pamir iklan Pak. Hah? Iklan lain iklan nah aku iklan di kan mereka jending di orang iklan sama terus wal ujbu dan ujub kadinto menampakkan kebaikan dirinya walaupun dirinya itu tidak baik. Nyamanan ini ujub. Pon. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah fi tadhhiri qalbika, di dalam mensucikan hatimu. Soro kuongku i dalam nyocakin ate. Pokuongku. Ngki melarat lah karena untuk mengilang ria melarat. Untuk mengilang apanya mana? Untuk menjadi orang yang mukhlis itu sangat susah. Mengikur enggak jinto kan ada yang namanya mukhlisina, ada mukhlasin. Mukhlisin itu orang yang ikhlas, yang berusaha untuk ikhlasnya. Mana nih kamu mukhlisin? Mukhlas nikah orang yang sudah diberikan keikhlasan oleh Allah. Paparing saya paling raja.
Makanya Nabi kadinto teman itanya akin, siapa orang yang seikhlas ya? Nabi lo jawab. Nabi tanya ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak menjawab. Malaikat Jibril bertanya kepada Allah bahwa mukhlasin itu bahwa ikhlas yang sesungguh dalam hakikatnya itu merupakan sir. Apa sir? Rahasia. Saya termasuk rahasia nak Gusti Allah. Saya pareng akidah kabuleuna. Bedanya mana ikhlas kula sampean apareng 10.000. Usaha untuk ikhlas, ikhlas bisa. Tapi mau mukhlasin ni kampon orang yang selablong, orang yang sudah diberi keikhlasan oleh Allah. Walaupun abak tidak usaha untuk ikhlas, tapi kisahlah ikhlas. Biasa nih kai paring akidah al-murad, orang-orang yang sudah dikehendaki kewalian oleh Allah. Ya cek sampai cek sampai apa? Cek sampai kulit sampean lo asadekah kenging lo ikhlas. Jangan sampai kita untuk menuntut ikhlas sebelum sedekah, tapi beramallah setelah itu tuntut untuk ikhlas. Wah, engkau lo ikhlas lo ampun sedekah. Engkau lo ikhlas cek sampai dan nikah. Bagaimana cara untuk melatih? Engki gadinto beramallah jangan sampai tuntut ikhlas sebelum beramal, namun beramallah setelah itu usahakan hati kita untuk ikhlas. Cuk sampai mikir mukhlas gilun. Bisa paham ya? Mungkin on-launan, ngaji tengah malam on-launan. Bre. Allah. Kini kan nampuni latih, latih. Banyak angki kelaban maca diker banyak. Baik dengan diker apanya mana? Ismudzat atau diker selain la ilaha illallah atau maca salawat banyak. Fajtahid fi tadhiri qalbika minha. Maka berusahalah kata Imam Al-Ghazali di dalam mensucikan hatimu minha dari sifat 3 tersebut, yaitu hasad, riya dan ujub. Mun riya nika Quran disebut lagi ki. Riya nika amal-amal nosakadinto padana abu sebeda yatas boto selecen. Sedangkan riya nika pada nabi apa? Pada nabi angin. Beda amal bagus wis beda itas beto ria pada nabi angin. Ngomong ria mung kula sampean kedon ria ya sap-sap. Kula sampean sap-sap. Mung seadan geng katonon, mung hasad nika mah katonon, mung ria nika sap-sap ngamal kula sampean hilangan. Isap-sap. Engki Quran kan bade Quran isa. Han. Ya Allah. Bahkan kan lo tahu cak betul Pak. Fa in qadarta. Kan gimana? Fa in qadarta apabila engkau mampu alaiha untuk menyucikan hati. Mon kula bi sampean gadin to ampon mampu dari nyuci nate se dari sifat-sifat setelok fata'allam kaifiyatal hadar, maka belajarlah kaifiyatal hadar, caranya apa menjaga mimbaqiyatiha dari sifat-sifat yang lain, dari sifat-sifat ate selain ki benining telok ni ke sifat se tercela se bedayate benining telok ki banyak ki lo ridho de paparinga pangeran sifat ate sifat bokong yate ni la macam-macam penuh kalaban fitnah iya beli kabel hadiri kan Allah. Min rub'il muhlikat, dari seperempatnya perkara yang bisa merusak. Fa in ajasta, apabila engkau tidak mampu an hadza, dari yang 3 tersebut,
fa anta an ghairihi ajaz, maka untuk menyelamatkan hati dari sifat-sifat selain dari selain setelok kadinto itu lebih apa nyaman tambah melarat. Jadi untuk melatih hati kadinto pas selamat dari sifat setelok pertama gilun ki. Sifat hasud niga iri, rep ngarep elangah nikmat orang lain. Ini kan nyaman hasud. Beni iri, beni mengano kan hasud nika, hasad nika bahasa aja benar kan dengki. Beni dengki pas ayat aero jolon sang duri beni kisah. Saya kocak hasad nih beni dengki kisah beni. Beni rep sandal beni. Saya kocak hasad kali itu rep ngarep lengah nikmat orang lain. Oh tabah mana bib orang lain gak dintok mendapatkan nikmat, dia lo seneng. Iri, jangan kepanggempangan ke iri. Ini hasad. Wala tadzunanna lan ojo nyono temen siro. Jangan sampai engkau menyangka annaka ing satuni siro. Iku selamat sapa sira biniyatin kalawan niat sholihatin kang bagus fi ta'allumil ilmi ing dalem belajar ilmu wa fi qalbika lan iku tetep ing dalem ati sira khabar muqaddam syai'un utai wiji-wiji min nyatani minal hasadi sangking drengki waria ilan riya wal ujbilan ujub. Jangan sampai engkau itu menyangka, jangan sampai kaki dia nyangka bahwa kamu itu akan selamat dengan niat yang baik. Fi ta'allumil ilmi di dalam belajar ilmu, wa fi qalbika syai'un minal hasad wa riya wal ujbi. Dan di dalam hatimu, sedangkan di dalam hatimu terdapat sifat hasad, riya, ujub. Itu tidak akan selamat. Kulo sampean belajar ilmu, sedangkan di dalam hati masih ada sifat hasad, sifat riya, sifat ujub, itu tidak akan selamat. Dalam kesimpulannya wala tadzunanna itu tidak akan selamat. Waqat qalah lan teman-teman wis dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasun utawi telung perkara muhlikatun iku ngrusak kabeh. Nyatani siji syuhun gumet sangat pelit mutaun kang dinturuti wa hawalan hawa nafsu muttabaun kang dinutake wa ijabul mar'i lan oleh gawake awa-awaan binafsihi kalon awake dewi mar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ampun adabu Gusti Kanjeng Nabi ini kadabu salasun muhlikatun beda telok perkara itu bisa ngerosak. Pertama syuhun muto. Syuhun itu pedit apa nyamana kikir cerek beni keker kikir mong kilit-kit mon keker kan kersana goro nggih keker ni anu niga syuhun itu adalah kikir namun mutoon yang seitorodin sifat apanya sifat secek cereng sebeda yabe ni kalau lo ipailang torodin terus ilang tor ni itu bisa merusak. Wa hawa muttabaun dan hawa nafsu yang selalu diikuti. Hawa nafsu kan itu kan selalu mengajak pada kejelekan. Nafsu ini kan banyak lagi. Beda nafsul lawama, nafsul mungkin banyak gitu. Ya. Sampean apa beda norok toriko lagi. Itu kan banyak nafsu lagi. Pembagian nafsu banyak bisa. Beda apa nafsu mutmainnah, beda nafsu lawama, beda nafsu amaroh, banyak pegelen. Wa hawa muttabaun dan hawa nafsu yang selalu diikuti. Nafsu ngajak kamah diikuti, nafsu ngajak kamah diikuti. Keinginan diri sendiri itu mengajak kemana saja diikuti. Itu adalah yang bisa menyebabkan kerusakan pada diri. Terus wa ijabul mar'i binafsihi dan ujub. Menampakkan kebaikan diri itu wa ijabul mar'i apa nyamana aketonaki ka'aba binafsihi kalaban abang tibi aketonaki orang yang galinto ujub menampakkan kebaikan dirinya agar dilihat oleh orang lain itu yang apanya saya bisa ngerosak.
Amal hasad anapun utawi drengki. Kol apa? Mumpun terus tengah. Hah? Kilo hantu. Ketiga malam Hah? mantap. Nah. On molanan lo igresa nyantai. King lemu temuna. Amal hasan anapun utawi drengki fahuwa mongko utawi hasud atau hasad iku mutasya'ibun dadi pangi bercabang cabangan minasuhi saking gumet. Fa innal bakhil mongko sak temeni medit huwa ya bakhil alladzi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairi. Setengah telok titi. Bukan. Setengah dua. Bukan. Lo ikrasa. Anu bisa paham tenan iki. Bisa paham. Kortung lebu. Setengah dua. Pola beda selok paham. Iya Pak anu. Apanya mana? Jawab sebi sepaham. Kata jadi mana paham deh. Lagi cengang deh. Kisah. Kutek. Umum kalau bisa tanya umum. Pon ki. Pokok kesimpulan gila ate kaninto soro pas selamat, soro kuongku untuk meselamat ate dari hasad, dari riya, dari ujub. Ini kasadaja nah bisa mata ada ke amal bagus nggih. Bisa mata ada amal bagus. Mungkin ke amal juba lawan apa? Pak amal juba bisa mata ada nggih lajub ujub kan ini kan. Hasad nika Nabi digambarkan al hasad takulul hasanat kama takulun nar al hatab. Mengria engki Quran didawakin amal bagus manusia ibarat akin ipapada badai i atas botol selecen ria kadinto dibaratkan rih anginnya senembung ka botol gela. Jadi ketika ria amal manusia itu akan hilang. Kilo lo hilang sedaja punten. Ki bede rek-rek arena. Terus ujub pon nikah intinya ate seropa selamat dari nikah. Tapi kenapa ada Buna Imam Ghazali wa tariqu tadhhiril qalbi min radha iliha tawilun. Namun untuk mensucikan dari sifat-sifatnya hati itu butuh waktu yang lama, melarat, butuh waktu saya habis. Nggak cukup seminggu. Empon nggih. Ilahuna Allah alam bisawab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Napa boleh empon? Sedih. Kalian doa kan. Ji tarik doa ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at tarfa'na biha ila darajat tuballighuna biha wa salayan min jami'il khairat fil hayati abad. Rabbana fa'na bima 'allamtana fakihna ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha ma la yurfa'u dina asma. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa ahlina wa li jami'i ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman wal ihsan wal khatim wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bi sirri asraril Fatihah.